Dragi prijatelji, u našem prethodnom videu koji smo nazvali Smaragdna Soča smo vam pokazali prvi dio naše avanture, vožnju dolinom Soče. Pokazali smo vam mjesto Kanal, zatim most na Soči sa prelijepim jezerom. Poslije toga Napoleonov most u Kovaridu. Onda razglednu tačku na slap Boka i Soču na tom mjestu. Zatim ono glavno, velika korita Soče. I na kraju i mala korita Soče. U tom videu smo objasnili zašto video dijelimo na dva dijela i u ovom dijelu nastavljamo našu avanturu, idemo na planinske prevoje na Paso di Predil, sela Nevea i sela Karnica, također ćemo pogledati prelijepo jezero Lago del Predil. Ukoliko niste pogledali naš prvi video, a želite, možete to da uradite klikom na karticu u gornjem desnom uglu vašeg ekrana ili možete da pronađete video na našem kanalu, a usput vas pozivamo i da zapratite naš kanal. Slobodno lajkujte, komentarišite, pišite sve što želite i sve što mislite. Na samom startu nas prolaze dvije koleginice iz Češke koje znaju da voze motore, bilo je uživanje voziti iza njih, pa evo ako se prepoznaju, pozivamo ih da se jave u komentaru. A mi idemo pored tvrđave Kluže na Paso di Predil, zatim se spuštamo na Lago del Predil, potom sela Nevea i sela Karnica i vraćamo se u Sloveniju. Tvrđava Kluže nema razloga da stajemo, i onako se zatvara muzej i onako vjerojatno nemamo vremena za muzej, tako da idemo dalje. Paso di Predil i Lago di Predil. Iako uspon prema Paso di Predil sa slovenačke strane nije onaj klasični uspon sa mnoštvom serpentina, vožnja je pravo uživanje, cesta ima odličan grip, vozi se veoma brzo, a priroda je fantazija. Naravno, za svaki slučaj ćemo zastati u podnožju Mangarta da vidimo da li je nekim čudom otvoren, jer nada umire posljednja. Provjerili smo za svaki slučaj, Mangart je zatvoren. Prolazimo tvrđavu Predil mojom greškom, jer pri planiranju ove rute nisam dobro proučio sve tačke na ruti, ali ispravit ćemo ovu grešku nekom drugom prilikom. Na putu susrećemo mnogo kolega na motociklima, što znači da nismo jedini kojima se ovaj prevoj sviđa. Prelazimo granicu između Slovenije i Italije, naravno kontrole tu nema, i počinjemo da se spuštamo prema Predilskom jezeru ili
kako ga Slovenci zovu Rabeljskom jezeru, odnosno Lago del Predil. Spust počinje odmah serpentinama koje obećavaju. Nadmorska visina Paso del Predil je 1156 metara. Nakon onog brzog uspona na Paso di Predil, sada su tu serpentine koje dođu kao šlag na tortu i zaista uživamo, ne znamo da li više u samoj vožnji ili u pogledu na prelijepo Predilsko jezero, odnosno Rabeljsko jezero. Spuštamo se, zatim skrećemo lijevo prema samom jezeru kako bi se tu zaustavili i pogledali. Predil pas. Odličan, ekstra, baš dobar, prelijepa priroda, prije svega, ali i odlična cesta, odlične krivine, sve super. Grip dobar, vraćam se opet ovamo. Evo nas sad na Lago di Predil, odnosno kako Slovenci kažu Rabeljsko jezero. Pa izgleda veoma dobro, veoma lijepo i idemo malo da pogledamo, nemamo baš puno vremena, ali pogledat ćemo. Ljudi, ovo danas je ispunjen dan. Znači ispunjen dan, jeste, pa ovo je nevjerojatno. Hajde sad, zanemarite ove topove, ovdje je, kao što znamo, bila čuvena Soška fronta u Prvom svjetskom ratu, znači u ratu su se tu borili Italijani i saveznici protiv Austro-Ugarske i strašno bilo, ne ponovilo se, užasno puno ljudi ovdje izgubilo živote. Ovi topovi su tu da podsjete na to. Ali pogledajte ovu ljepotu, ovo je ma ne stvarno. Prosto ne zna čovjek od ovog dana što smo obišli šta je ljepše i ne znam, fantazija. Ovo je kao razglednica, kao poster, ne znam, tapeta. Fantazija. Znate, kad sam ja bio mali, to je prije nekih 15 godina, šalim se malo, to je prije puno godina bilo, tad su bile popularne moderne neke takozvane fototapete. Dakle, jedna tapeta, obično na jednom zidu u nekoj dnevnoj sobi, sa ovako nekim prizorom je bila zalijepljena i ovo bukvalno podsjeća, prva asocijacija je na to, ovo je nevjerovatno.
nastavljamo dalje. Sljedeće je sela Nevea, znači preboj sedlo Nevea i sedlo Karnica i vraćamo se polako u Sloveniju. Kaninski planinski masiv i 4 serpentine su ono u čemu ćete uživati pri samom usponu na sela Nevea na nadmorsku visinu od 1162 metra. Na samom vrhu sela Nevea nalazi se i malo naselje istog imena. Spust sa sela Nevea donosi čak 7 odličnih serpentina, ukoliko se ne varam. Nakratko nam se čini kako nemamo sreće jer ispred nas jedna starija gospođa u automobilu koja vozi veoma sporo, ali definitivno u skladu sa svojim mogućnostima i ja je ovim putem pozdravljam. Na kraju shvatamo da to i nije neka nesreća jer kad se vozi sporije može bolje da se osmotri, pogleda i uživa u okolini oko sebe. Također ću upozoriti da pazite na ovo mnoštvo malih neosvjetljenih tunela jer je kontrast između jakog sunca prije tunela, tame u tunelu i ponovo jakog sunca pri izlasku ponekad nezgodan. Još jedan razlog za oprez su i ovakvi vozači, oni kojima je malo jedna saobraćajna traka. Zato, kolege, oprezno, pamet u glavu.
Spuštamo se sa sedla sela Nebea na široku magistralnu cestu prema mjestu Chiusa Forte. Prolazimo i to mjesto i nastavljamo dalje prema sedlu sela Karnica. Uspon na sela Karnica je dosta težak jer je cesta kojom se ide poprilično uska i lošije održavana, serpentine su veoma oštre, a nagib poprilično velik. Tehnički je dosta zahtjevna, posebno za neiskusnije kolege, ali to ne znači da treba da je izbjegnete. Na cesti ima dosta suvog lišća, nađe se i poneka otpala suva grana, a dešavaju se i ovakvi susreti iznenada sa nekim od kolega na motociklu ili sa nekim automobilom. Nemojte misliti da zbog svega nabrojanog vožnja po ovoj cesti nije zanimljiva i da se u njoj ne uživa. Naprotiv, smatram da bi svako ko želi da se uputi na neke ozbiljnije prevoje trebalo prvo da proveze ovu cestu i da tu malo, da tako kažem, vježba. Umor nas sve više pritišće, ali ipak srećno i bez problema stižemo na sam vrh na 1086 metara nadmorske visine na prevoj sela Karnica. Na ovom prevoju nema GPS signala, tako da je preporučljivo skinuti offline mape. Prelazimo granicu, vraćamo se u Sloveniju i vidno umorni žurimo prema mjestu Žaga kako bi se što prije vratili kući, jer je noć sve bliža. Nakratko nam raspoloženje popravlja mladi kolega koji nam demonstrira vožnju na zadnjem točku. Hvala za ovo, dječače, i srećno. Jedino što bi promijenili da ponovo krenemo na ovu turu je to da bi je podijelili u 2 ili 3 dana kako bi istinski uživali u svim ovim ljepotama. To je bilo sve. Evo još na kraju da kažemo par riječi, da svedemo neke naše utiske o ovoj vožnji. Osnovno, generalno, sve, bukvalno sve što smo vidjeli je bilo fantastično. Fantastično. Koliko god smo se trudili da vam to prikažemo i prenesemo u videu, vjerujte, kad odete i to vidite sami, bit će, 100 puta bolje. Jednostavno slikom i riječima ne može se opisati ta ljepota, ti prizori koji smo vidjeli, jednostavno to morate lično da doživite. Ali sve preporuke
obiđite te lokacije, jednostavno savršenstvo od prirode, od puteva, sve preporuke. I naravno ne morate da ih obiđete motociklom, može to da bude autom, biciklom, balonom, kako god vam odgovara, greške nema, jednostavno fenomenalno je. Ali ajde da se dotaknemo same vožnje motora po tim cestama, znači već od Nove Gorice prema dolini Soče, odnosno prema Bovcu je cesta fantastična za vožnju, super je. Što se tiče samih prevoja, Paso di Predil, odlična cesta, nije to onaj prevoj u serpentinama kakav možda očekujete, ali zato su te krivine tako brze i cesta tako dobra da nema greške, uživanje je zagarantovano. Lago di Predil je jedna fantazija, kao da ste u Švicarskoj, ne u Italiji, fantastično lijepo jezero, odnosno Lago del Predil, da budem precizan, do sad sam pogrešno izgovarao to. Nije mi italijanski jača strana. Sela Nevea, odlična. Sela Nevea već ima pozamašan broj serpentina. Mislim na onoj strani italijanskoj, odnosno na onoj strani kad se spuštate sa Sela Nevea, serpentine su tu, možda oprez malo zbog onih tunela neosvjetljenih i kontrasta između jakog sunca i neosvjetljenog tunela. Sela Karnica, poprilično naporna za vožnju, cesta jako uska, samo za jedno vozilo. Potreban je oprez i zbog gomile lišća na cesti, suvih grana i svega, i serpentine su onako zahtjevnije serpentine, nisu baš za početnike, ali ako ste početnik i želite da izbrusite te svoje vještine i da savladate te serpentine, onda to radite oprezno. Toliko za sad. Šta da vam kažemo? Ono što kažemo uvijek. Nosite zaštitnu opremu, čuvajte sebe i druge, budite oprezni. Vozite i volite se. Ćao ljudi, hvala na gledanju.